Letak matur pakik nang akhirat pak. Dema orang laki andik bini. Dema orang bini andik laki. Kajeng Nabi ada orang laki. Bekali panggil bi Allah. Tanyakin pejeng. Ben tanyakin pejeng bini nama. Datang situng zaman. Reng laki celaka. Celaka bini na tibi. Celaka nak foto na tibi. Ada busna Anas angkok lambat ngabulah teti hadda makajeng napi 10 tahun. Cong pak bilan kaki mon abi ini andi rumah tangga pen masuk Roma sengak ngolok salah maka kedak keluarga tibi jadi ya bekal cerita ban kebagusan dak kaki ban keluarga. Kiai Haji Imam Maksus Ridwan sedari sepeni pencaran Bengkalan deka beliau waktu serang tempat beten kaula ngaturake. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Seteja para hadirin, para undangan, saya sangat badan kaula amul ja'aki bil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Ki Haji Malik Tarsawi, saya sangat badan kaula amul ja'aki. Fadilatul Mukarram Ki Haji Ikhlas Saleh juga sangat badan kaula amul ja'aki. Fadilatul Mukarram Ki Haji Muayyad Abdullah juga sangat badan kaula amul ja'aki. Akhinal Mukarram Ki Haji Ahmad Rifai juga sangat badan kaula amul ja'aki. Al Mukarram Ki Haji Khatib Buzzi Bantantona seteja para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyon seporah menabi abdina tak kuang nyebut ajunan seteja asma muljah, ajunan seteja maqam muljah, seteja abdina sangat amul ja'aki. Seteja para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepoti sabesta seteja perangkat, tantona teretan semekompol dan kaulaban pancenengan, saudara Bapak Muharram beserta seteja majelis keluarga besar, eka dintoh tempat sesangat badan kaula amul ja'aki, para teretan kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, sesangat badan kaula amul ja'aki. Iya wali pamator, kalaban pancatan pocian ban syukur saya tak ke peke selalu ke atur da keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala esar ngaki kalaban pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurahkan keharibaan sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seteja para keluarga ban dzurriyyah epon, seteja para sahabat dan para pejuang serta seteja para umat dan pengikut sampai hari kiamat ngereng ayawal papangkian ka dintok langkong timen dan kaula sareng para ajunan seteja areng sareng pada aniat, pada ngarep, pada nyoon, pada adua de ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar seteja banan ibadah kefokusan pamausan kegetian sampun itampaakin sareng kita bersama dalam Rabu de keundangan sahibul bait sekeluarga eta tiakin amal ibadah sesampurna iterema sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala tadi sebab-sebab kecembaran, tadi sebab-sebab keselamatan, tadi sebab-sebab ketengkian pangkat dan kaulaban pancenang sedaja wabil khusus dak ketretan Muharram serta sedaja majlis keluarga besar ka dintok tempat lebih-lebih mantan laki mantan bini
seselamatin esat malam mangken lebat barokana pengajian esat malam mangken malam mantar mempelai berdua kak dinto jadi pasangan sebisa terhantar dan kehidupan rumah tangga sepenuh kelaban ketenangan ketenangan tumak nina ban sakinah kebahagiaan hiasin kelaban rezeki sehalal sebanyak ilm jalan ibadah di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala kal engkal rezeki nak poto soleh soleha siapa tidak reng sepona manfaat dak pada tetangkana banyumpang perjuangan dak ke agama ban bangsana malar mantar sekak dintok badana amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin kelaban secara langsung pemator mantan anyar mantan laju sedaja para tretan sekeduan neraka sedaja para tretan sekeduan raji wajib raja sokora paringin keluarga sareng Allah subhanahu wa ta'ala aropakin nikmat akung selestarin iman di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ada ibadah si paling lanceng zamana etempeng dua perkara kento. Sepertama iman, percaya jeda ke Allah, percaya jeda utus Allah, percaya jeda kitab Allah, percaya jeda malaikat Allah, percaya jeda hari kiamat, dan percaya bahwa sedaja seteti etunya akhirat kalaban pasteh ban kesokan dari Allah. Anek iman sokor ku lebih sampai tadi orang iman Islam malah mantar sedaja sete ilmu kebadan husnul khatimah amin Allahumma. Semar dua napa nikmat seraja az-zawaj awin nikah perkawinan nikah apa napa karena ada ibadah sepaling kona dan terus berlanjut etunya sampai terus pakai nang surga kecuali situng kento acara perkawinan kento ilaksanakan sareng Allah mulai lambak ki ada manusia nang tunya saya pertama si akabin Nabi Adam sareng Ibu Hawa nang surga Nabi Adam badai surga korang napa surga orang tak bi kabi angkuyan tak bi kabi tempat pekarangan bi terlebih tapi bi Allah subhanahu wa ta'ala ki paring raji Ibu Hawa para bu pejang kita ada puasa kita ada perintah ibadah dari Allah kita ada Nabi Adam bi tibian atau tangke sareng para malaikat na cukup sampurna koding Nabi Adam eswar ke lamba tapi sareng Allah ebadiin raji orang bini sepertama putan kulaban pancenengan Ibu Hawa alaihassalam. Para pusat badan kaula amal jakin nekan akin bahwa ibadah si paling penting andi sareng manusia kento ibadah perkawinan. Ki ada bajang Allah makabin Nabi Adam. Ki ada puasa, ki ada wirid, ki ada doa, ki ada sedekah, ki ada ibadah. Sama sekali kita perintah bi Allah, tapi Allah makabin Nabi Adam sareng Ibu Hawa. Pon ceritakin Nabi Adam kento petedung bi Allah. Sampun asaren pakon poka peten Nabi Adam col gemele sampai ke beban bucil kento. Epon tut tolang rosong sing malaikat Jibril sepaling kene sepaling bilu ikir katir kento. Pas yen tepole. Para pusat badan kaula amun jakin ekabay na patolang rosok kadinto ekabay Ibu Hawa. Mangkana jabuna para ulama ana pameksaran reng laki bireng bini pak. Reng laki Nabi Adam ekabay dari tanah kento sajan abid sajan kali pada bik betul. Tapi reng bini banyak ekabay dari tolang rosok sesemak ada kedara ban daging. Mangkan lebih serak orang laki. Jabuna para ulama Nabi Adam sepon tut tolang rosong kento tak jaga sama sekali. Bahkan tak ngerasain sakit sama sekali. Di ulama itu buakin jak sakit Nabi Adam sepon tut tolang rosong kento sakit janun tada reng laki seneng kereng bini. Tapi alhamdulillah tepai pun tut tolang rosong sadar Allah Nabi Adam napa boleh sakit abungo pak pon epeti manusia bini pertama Ibu Hawa sampun teti bi Allah isabak nesting Nabi Adam ki asaren sanja ketekerjat Nabi Adam ngetela orang nebennya makhluk nebennya Nabi Adam atanya dari Ibu Hawa dukale kita jawab atanya boleh man anti wali man anti
Le kakek siapa? Andin siapa kakek? Kita jawab atanya po. Atanya po. Para bukento tabuna para ulama banyak reng laki tak sabar ngetelak reng bini. Anapa? Tandeng di pujung lamba. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam pertama ninggalin ibu Hawa duka leh dari akhir. Siapa kakek le? Andin siapa kakek le? Siti Hawa ajawab ana Hawa wa khuliqtu min ajlik. Dan kula Hawa orang bini pertama dan kula ibadi bi Allah untuk Adam pingi panjenengan. Para pusat badan kaul amul jakin. Nabi Adam san mereng jawab ibu Hawa aja mau pak. Astana nekku ibu Hawa. Oh ya mon kaki tangan di kana engko nekku. Kita ada pak esentak bi Allah. Mah ya Adam inna alaika mahra Adam. Jadi seting aja ki haram ke kaki. Kaki wajib majar mas kawin. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam meriksa ndak kalau wa mahruha ya Rabb. Kenapa mas kawin pangeran? Antusalliya ala abdi wa habibi Muhammad asyra marrat. Kaki maca salawat. Nyonakin salawat datang bulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mau salawat 10 kali pak. Nika mas kawin saya belajar salah Nabi Adam untuk mahalal dak ke ibu Hawa. Artinya tabuna para ulama lebat berokana kajeng Nabi. Satu aja manusia kentok keluar ketunya negara. Cak saking ada salawat dak kajeng Nabi. Ibu Hawa tak kira halal dak Nabi Adam. Tak kira bade ku lebih sampean. Tapi lebat berokana Nabi Adam majar salawat 10 kali. Keluar nak foto ku lebih sampean sampai pagi hari kiamat. Malar mantar oleh syafaat kajeng Nabi Muhammad. Amin. Allahumma. On kadin tok perkawinan pertama. Khutbah sama malaikat Jibril. Sama kabin Allah. Saksian malaikat eswarta. Pon. Sampun Nabi Adam pindah ada ke bumi. Pelanjutaki pak. Acara perkawinan kento ilaksanakin. Arten tak oleh berdereng laki. Apolong lur kelur bereng bini pada bi ajam tak oleh. Setuju Nabi ban utusan apa terseniat perkawinan. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Setuju para anbiya tak ada sehingga lelakin zina ni kata ada. Sampai ada Nabi kulabi sampian bahkan nganjurakin da umata pakon akabi. Kadin tok para tretan sang badan kaula amul jakin konana ibadah perkawinan mulai lamba iswarga elanjutakin selama pada manos sareng tunya ban ulama adabu kajeng Nabi adabu perkawinan ni bakal lanjutakin sampai pagi ke swarga. Kenapa tak mereng kabar pancenan? Swarga benecek badak banyak, bakal banyak jangan mantan pagi. Alar mantar pada selamat tekapi bisa hadir dak mantan orang swarga. Amin Allahumma. Basera si amantan swarga. Reng laki si mati lanceng selamat masuk swarga. Reng bini si mati peraban selamat masuk swarga oleh apa kalan pagi. Bahkan tabuna para ulama kabin swarga kentok si tak oleh keng cuma yang tak emak bimbo. Teretan oleh kabin pagi. Kakak bialik pada mati lanceng peraban mati selamat oleh akabin swarga seteretanan menjadi bi penakan semacam namun saya tak oleh reng sepo benak foto kentok tak oleh akabin swarga malar mantar ku lebih sampean tetia ahli swarga sanak fotoan amin Allahumma. Pon para pusat badan kaula amun jakin paling gampang paling demang acara perkawinan nika. Saya setanda amantan boleh Pak. Saya tanda perkawin paling gampang paling senang. Maki kulai petabar ki indak. Allahumma salli ala Muhammad. Pon para pusat badan kaula amun jakin namung maki acara perkawinan kentok gampang demang tapi sangat raja resiko na itunya. Ben raja resiko na paki nang akhirat. Berat perkawinan kentok dalam tanggung jawab menuju di ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tak usah maca Quran, tak usah maca hadis, tak usah maca tabun ulama. Kal akalan bisaos. Mantan laki bari du malam ki lanceng, mantan bini bari du malam ki peraban. Semangken lelaki bini lekuk du malam ko tu mikir du pereng. Non di anak situng ko tu mikir talope. Andi anak dua ko tu mikir 4 pe. Neka si ada benar, lain sengandung, lain serembi, lain sikit mesekolah anak, lain sikit membekar anak,
lain sakit ben semacam ani kesepakal pangkir sareng mantan laki mantan bini sedua manar mantar pada selamat pada sukses amin Allahumma letak matur pakik nang akhirat pak dema orang laki andik bini dema orang bini andik laki kajeng Nabi ada orang laki bekale panggil bi Allah tanyakin pejeng ben tanyakin pejeng bini na pak dama bini na kake esoro apa jang bi kake na panja reng bini si andik laki bekale panggil bi Allah tanyakin pejeng tanyakin pasa tanyakin ibadah na tibi tanyakin ibadah na laki na pola lain ibadah nak foto dan semacam makana Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekut nang Al-Quran memperingatkan dak orang laki si andik bini dak orang bini si andik laki para bu senga pan berpan ayat memperingatkan ku lebih sampai salah situ Allah ada bu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum orang mukmin sebagian dari laki nak kakek sebagian dari bini nak kakek sebagian dari nak foto nak kakek san ebat tak pakik nare kiamat teti moso ke kakek bakal teti moso laki bini seta cintaan seket tahun nang tunya san ebat tak nare kiamat patang tokar patang tuntut nang pengadilan epon Allah malar mantar ku lebih sampian pada selamat amin Allahumma Abdullah bin Mas'ud ada bu padang mahsyar Allah bekal muka pangkung raja setuju manusia kita panggil tong situng ke atas yu memakin bi malaikat mon laki saya panggil manusia padang mahsyar ada fulan ibn fulan odi 90 tahun lamba napa kento penakuan ini menakuan siapa seandi tuntutan acungcung tanang dabun Abdullah bin Mas'ud saya rasa acungcung tanang dah ada bini apa ngucak dak malaikat kentok laki dan kula odi 90 tahun bi kula lamba situng Roma situng atak tapi malaikat kula tak apa jeng etorot kula maksiat tak etorot kula tak le mulai di pasar sampai tak ingat ada ibadah etorot laki napa nekat malaikat kula nuntut pengadilan dak ke Allah ani kesepakal terjadi pagi dengan hari kiamat dak ke laki sandik bini mondeng bini saya panggil ke atas dabun Abdullah bin Mas'ud saya cucung tanang ke ada laki napa pokok salake malaikat ni ke bini tan kula odi bi tan kula seket tahun lamba itunya kula nyabung etorot malaikat kula mabuk etorot kula tak apa jang etorot bini napa neka kula nuntut pengadilan dak ke Allah mau panggil ke atas ada yang sepo saya rasa cucung tanang pak nak foto nama anakku lebih sampai saya melakin sepeda motor melakin emas melakin kelampi sayang para bu selama odik nang tunya mon lopot pendidikan paki bekal nuntut dak ku lebih sampean berapa banyak para ulama adabu reng sepo ajutan paki borong masuk surga benebi kenapa yadang nak foto na TV ni kereng sepo kula malaikat kula odik bi kak din tok sibitek tahun lamba matura bada madrasah kula tak masuk bada pondok kula tak habis sampai tan kula tak oning cara ibadah da Allah sampai kula celaka emak napa neka embok napa neka kula nuntut pengadilan dak ke Allah pokok bi Allah malaikat ajem mang ajem bung aje nak foto na lambo apolong seket tahun itunya lejak pot repot lekuntung sekalian on cepakin ke apoi neraka kapi malar mantar kula bi sampian pada selamat amin Allahumma ani keperingatan dari baginda dari Allah subhanahu wa ta'ala kajeng Nabi cukan sekut meemot da orang laki sandik bini da orang bini sandik laki par pokok bi kajeng Nabi sayati ala nas zamanun yakunu halakul rajuli ala yadi zaujatihi wa auladihi bakal datang situng zaman reng laki celaka celaka bini na tibi celaka nak foto na tibi dak ramah bini saya mencelaka laki dak ramah anak saya mencelaka reng sepo yu'ayyirunahu bil faqri edissa lakena edissa mak kaki puluhan tahun Malaysia oleh apa wak tetang kemangkat jutaan oleh mobil mak kaki oleh apa edissa bi sebini minta rong seperang sebini minta emas minta kelampi selaki tak mampu karena edissa bi rajin edissa bi nak potona fayadkhulul mahalik
fayadkhulul madakhil alladhi yahliku fiha dinu, maka bengal reng laki yang tok mabuduk pese, bengal ataruan, bengal melanggar syariat Allah, sepenting soki, sepenting oleh pese, menuin pentana binena, menuin pentana anak, fayahlik, maka masuk neraka. Aneka peringatan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak reng laki na akhir zaman celaka lebat bini na tibi, celaka lebat nak foto na tibi, malar mantar ku lebih sampian pada selamat. Amin Allahumma. Bon lebih-lebih khusus nak foto kajeng nabi tomon ada Bapak. Sayati ala nasi zamanun la yaktanya fihi jarwa kalbin khairun lahu min ayyurabbiya waladan min sulbi. Bakal datang akhir zaman pagi ngobu pate lebih bagus etem pengrabat nak foto saya keluar dari kandungan tibi Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Patut kajeng nabi hadis lain ada bu, termasuk tetengara hari kiamat nak foto kentok cuci pegel emak bimbu Pak. Semakin berapa banyak emak bimbu penangis di anang tibi. Aca habis dak kiai-kiai anak dan kulit pada remah. Sabak ke pondok buru, sabak ke madrasah elang. Pakon nyari pese tak pentos. Pakon ibadah putu tahun ini. Lakon cuma leng-ngeleleng kampung pen malam. Tetangga tak punya tetedung. Nangis. Aneka pon depak zaman saya peringatin di kajeng Nabi. Pikir ongku Pak ngubu pate sampean paling resiko keng najis. Rasanya dia berdatang ke berdarang Islam ngobu pate. Ini ketok. Tapi ngobu anak lebot anang sampai dipanggil polisi. Narkoba, kapibad, sekrako nak foto ku lebih sampean malar mantar pada selamat. Amin Allahumma. Pohon kadinto hakikat perkawinan. Kempang, demang, bunga. Tapi balik kadinto raja resiko na ben raja tanggung jawab dunia akhirat ngereng pada doa sepadan setangkan malar mantan laki mantan bini paling keselamatan bimbingan petunjuk pertolongan dan perlindungan sareng Allah lancang cuduan sampai dapat pagi ke surga. Amin Allahumma. Pon semakin mon perkawinan ruwet ingat nih selaki kita nyakin bi malaikat ibadan sebini kita nyakin bi malaikat ibadan selaki lain serwat bi nak foto lain serwat bi engon lain serwat bi sengandung bi penyakit ban semacam urusan rumah tangga tagak peka benar. Mari nomor 1 ngasampung bi nomor 2 mari urusan nomor 2 asampung bi urusan nomor 3 sampai mate kula bi sapan sibuk dalam keadaan rumah tangga kento meki isoro bi syariat. Mon rumah tangga ruwet ingat kadin tok badan resiko neraja tanggung jawab raja meki isoro tore poning syariat kadin tok tak merentah situng perkara kecuali ngajarin cara apa dak diketukan syariat merentah dak kelebih sapan pakon alake pakon abine syariat juga ngajarin cara tore pesemak dak para ulama kiai kula andik bine dak remeteng kapuran laki sepender pesemak dak para ustad nek binean tak kula andik laki dak remeteng kapuran ring bine sepender tak pentaneng pasar tak pentaneng madrasah tak pentaneng koncan apen ta eroma tibi Pak rumah tangga rumah sampean nengeneng dak remeh penang nengering laki setepak dak remeh penang nengeseng bine setepak ni ketorok kapi insyaallah oleh jembar keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma. Pon selanjutnya kula cuma apa yang telok bisa os. Nek banyak cara nek kula lebih sampan teroran dia rumah tangga sesukses, seselamat, sejembar. Para puni kebanyak. Namun kula beri telok bisa os. Angkimon korang onceng boleh Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon napa setelok patepak niat. Patepak wirid, patepak tingkan apa. Kalau nek kemudian tahu kula bi sampean insyaallah kecemburan rumah tangga sejen yakin bi Allah sejen yakin bi kajeng Nabi dunia akhirat bakal ekolnya kula bi pancen dengan amin Allahumma. Pon sepertama petepak niatnya apa bane niat bajang bane niat pasah bane bajang melolo sebenarnya niat setuju tindak tanduk kentok kajeng Nabi ngajarin niat. Kajeng Nabi ajabu sahabat sahabat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yu'allimuna an-niyah kama 'allamana al-Quran. Kajeng Nabi ketok ngajari niat dak sahabat pada bi ngajari Quran. Mun orang ngajari Quran sehorop tak oleh ngaltok, tak oleh elang. Kajeng Nabi juga lengkap pelajaran niat ketok. Kalampi beda niat. Ngakan beda niat. Tedung beda niat. Entar ke pasar beda niat. Aloncak ke Sabah beda niat. Napa boleh alaki abine toro kapi caran dak remah entar ke ulama kiai kula kelebun napa niat sesi kelebun kiai kula tane demen niat orang atane dan kula andik dasar pasar demen niat orang dasar pasar yang ajuadan mana selamat punya akhirat centeng aki niat pak berapa banyak orang selamat lebat niat ganon situng contoh dalam pisah yang kula lebih sampean semakin maka tak niat tak tu sabuk. Namun cek saking aniat oleh genje. Kula ngakui kalampi aniat nutup aurat. Selama kalampi kento tak buka oleh genceran nutup aurat. Allahumma shalli ala Muhammad. Akrat tak nang ate. Akalampi niat kaula nutup aurat saya perintah bi Allah. Oleh genceran wajib. Akalampian mulai kilak kui buka lagi kol 12. Sehari semalam oleh genceran wajib. Ada sampean. Pakai mengakan njak laki badalong tolong nang tatangga aman tanang kok tronolong taruh male kuat male tak lapat mau niat bagus sing gak dinto buter cuko cenge sede sampean bade gencer benteti broka di oding panjenengan amin Allahumma ada akalam biasaren tak niat tak tu sapa namung mun bade niat maka insyaallah oleh genceran paki ngajunan epon Allah amin Allahumma. Paki pada orang miskin, mati miskin, odik miskin, mati miskin. Sanang kiamat tak bi Allah berikan jalan asdaka emas rajana pada bi kunung. Matur orang kita, ya Allah, dan kula odik miskin oleh keimatan kula Pak Andi, kencaran sedekah ingat kunung kita. Allah ngingin Pak, kaki tak ingat lambat nang kampung kaki laip. Tak lebat beban kunung pah kertak kesengkok. Ya Allah, cek sekian kula andi emas raja pada bi kunung kentok. Tak iketibin penyerang. Kampung lain peletang ke kelaparan. Itu umbi dan kula dak peletang ke. Ajian ia tekake terima bi sengkok. Kala kencerkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Toreh kula bi sampean aniat. Dak ni kecukan abadi dak rempak malam mangken. Niat orang laki tati laki. Niat orang bini tati bini. Napa Pak? Kajeng Nabi ada kula beri telok niat man tazawwaja imra'atan la yatazawwaju illa liyagudda basara wa yuhassina farja wa yasila rahimah barakallahu laha fi wa baraka lahu fiha siapa orang laki orang bini alaki abini tak niat kecuali telok perkara tore mantan anyar mantan laju sekedar nak foto tak kecuali nak foto aniat mulai malam mangket tertak. Ana pesampean ngandik laki, ana pesampean ngandik bini. Situng untuk ambu maksiat mata Pak. Danon support. So jani kemana tak ajar belajar karang barang haram. Ya Allah, cukup laki dan kula tak alih ada kedak reng laki si haram. Selaki ada kejukan ya Allah, cukup bini dan kula pengiran dan kula tak arek leh kita aling celing ada barang-barang haram. Orang-orang bini si haram. Tung. Keniat nika Pak. Para bersemertua wa yuhassina farja niat ambu maksiat kemaluan kan mangken pangeran dan kula andik laki kan mangken pangeran dan kula andik bini kemaluan taitar kelataran engker pagar tatar kelataran kemaluan ebung-embung engker pagar ebun tabun kan semangken kula cuma napa cuma ada laki si halal cuma ada bini si halal dua niat ambu maksiat mata niat ambu maksiat kemaluan semertelok wa yasila rahimah niat nyampung bala dak menyampung bala selake ngangkep dak kekeluargaan sebini pada bi keluarga tibi dak metuah pada biten pada bi reng sepo tibi dak epar angkepan ka din tok papada bi ceretan tibi telok ni kamu ni niat bi kula bi sampean kajeng Nabi adabu salake bekal tetia tambahan bagus ke sebini bekal tonton bi Allah tambah bagus ke salake malar mantar ekolia sarang mantan laki mantan bini amin Allahumma pon petepak niat semar dua tore petepak wirid Pak wirid eka immat retan bani wirid nang tahlilan bani cikir doa emolotan masjid elangkat bani wirid compok ni sehingga compok kula bi sampan ketok nikmat dari Allah pakon kenengin dua perkara napa
istirahat sareng iba. Dua ni kefungsian. Paling kadang ku lebih sampean jualan compok, mainan compok, pasar bani compok pak. Ku lebih sampean menteruan dia tegangan terus cer-cer kemudian rumah tangga, abangun toko lain. Cak sabak nang compok, cak jual dia compok. Compok ketok yatim di agama Islam kan dengan istirahat kan dengan ibadah. Ben compok ketok isen temene jin pen malam sang polosanga. Imam Qurtubi nang kitab adabu pen malam orang para tedung ketok jin langambek nang tanian ketok sang polosanga. Mon ternyata ngentep Roma tak maca bismillah atau tak yentep Roma na isen Roma tedung kapi. Badalabang jendela buka jin ni ka masuk ke Roma. Sangang polosanga jin. Tore ku lebih sapan pikir pak acilat deka kakanan edung compok tak broka kakanan acilat kena nak potong langkah keng tuan acilat ke sebine jin kento deng bine alaban kalaken ruwet tak remare anapa sangang polosanga jin nginep compok ku lebih sampean apoluan tahun. Patut berapa banyak reng soki sukses tapi coba tak lembuan apa Roma na tak iwiritin tak idungayan tak yasen ibadah oleh berokah kayo pak tak tahu man ibacing sunat tak tahu man baca Quran tak tahu man iwiritin tak tahu man yentep baca bismillah dangdut petek tak remaris yang malam oleh cemper kayo maku lebih sepan tore mulai mangken Roma ken tok baca Quran pajang sunat masjid kento lebih fokus lakukan Roma tangi pak sampean cara na pajang duhur adan duhur pajang sunat sebelum duhur dicempok mari pajang sunat dicempok mangkat ke masjid masuk masjid tahiyatul masjid mari tahiyatul masjid berjemaah duhur mari berjemaah duhur wirid doa zikir boleh kakam pajang sunat mari duhur fokusan esaba nang Kajang Nabi merentah kento tang umat beriin pajang roman kake mali oleh kefokusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ibn Adham orang wali pak tak tahu man apa jang sunat masjid tak tahu man pajang sunat sampai ke compong apa jang sunat compong danon sepora terus pertama nang compong kento tung mon masuk Roma ngolok salam pak salam kentok beneking cuma adat kebiasaan tapi doa ada ke Allah ku lebih sampean berbanyak masyarakat apangki ulama nang koncon assalamualaikum pangki ustad pasar assalamualaikum nelpon assalamualaikum tapi masuk Roma 50 tahun tak toman ngolok salam todus Tori cek dus mulai mangken silake manabi masuk Roma ngolok salam ke bini ngolok salam kena potong ngolok salam dek kiai, dek ustad, dek bala, dek tentang kebekus. Tapi ngolok salam dek keluarga tibi tepak masuk Roma, bekus sarang bro. Oleh broka boleh. Napa broka kento? Jan bekus rezeki, jan bekus nak potona, jan bekus tengkana, jan bekus rumah tanggan, bekus kapi bi Allah. Kuncina. Waktu ku lebih sampean masuk Roma ngolok Kajeng Nabi ajamin de orang se masuk Roma ngolok salam mon odi epasoki mon mate pemasuk surga bi Allah manar mantar tepada dan kaulaban pancenengan sateja amin Allahumma tore anak mun datang dari madrasah langsung keluduran masuk ke compok tobi pokna keluar ngolok salam pabali boleh nak foto ku lebih sepan didik kelaban salam bade sahabat Pak Soki tak hajat lancang umur nak foto na banyak Sayyidina Anas ibn Malik umur 100 tahun rambutnya celang tiada seoban enggak kula sekat lauban kapi 100 tahun ki celang kikina tak ada ngaltok Anas ibn Malik pon atane korma nototin panen dukali reng Medina mon atane korma setahun panen sekali Sina Anas bisa panen dukale. Panen pertama ikalak tibi, panen merdua buka de masyarakat burtabur, bakon lak ngala. Andiknya lancang umur nyapuk kompoi ban piyok sang polosanga. Sang polosanga kompoi ban piyok afal Quran kapi. Gejek ni kau. Sang polosanga piyok ban kompoi. Afal Quran kapis na Anas kita asis. Bi sahabat lain tanyakin kaki mecek je sehat badan lancar rezeki nak potong jadi orang kapi awirat apa maka ngocak ada busna Anas engkau lambat ngebulah
teti hadda makajeng napi 10 tahun ki kene ko iyolok bi kajeng napi ya bunay idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik yakun barakatan alayka wa ala ahli baitik cong bilan kake mon abi ni andi rumah tangga pen masuk Roma senga ngolok sa salam kake dek keluarga tibi jadi ya bekal tamban kebagusan dek kake ban keluarga Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan sareng para ulama dari pentengah mau salam tepak masuk Roma mon masuk Roma ada esen ada lemak ya bini berdiri pasar anak berdiri sekolahan kula masuk ke Roma ada orang pakun soro macam apa bi ulama assalamu alaina wa ala ibadillahi afal pak hi mun tak afal nih kakek tak apa aja ngara assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin para aulia, para ulama ada bu orang saya masuk di Roma nanti ada esena pas macam assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin oleh brokan reng wali sebab lange pak napa sampean meki enter ke wali songo napa meki enter sunan ampel dak tuampar tahu saya enter meki enter pak leki boleh saya ketempuan keng terasa nah mon tak sempat entar dek reng wali toreh masuk compok tadi esena maus assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin male oleh borokan reng wali sebab benelang lange neka se pertama pon se merdua para busat badan kaula amul jakin to sebek to sampean maca yat kursi compok ni yat kursi nang kamar nang amper nang teras yat kursi kentok situng ayat si paling mulja ng Quran petoron sarang Allah dari beban aras pada gudang kebagusan petoron dari aras waktu toron ayat kursi kentok dampingin amilyaran malaikat di atas langit toron kap yat kursi penarik rezeki pak tarik lebih sapan asapuan juk tojuk tadi lakon maus ayat kursi orang semaus ayat kursi pada bi maca Quran terlalu perapat pada bi maca Quran para hatam nekayat kursi bila non seporan lambak bersahabat soki saya rasa soki kata Abdurrahman ibn Auf dari soki kajeng nabi sampai ada Abdurrahman tanang kaki aja berokah apa boleh acual dari bender kaki acual tanah sepergem ke tetangga kaki mesti oleh bete apa bila non seporan di kajeng nabi ada Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman kaki soki galuh pagi masuk surga kaki arangka pak tandeng soki selamat kentok pakun masuk dibu takarjat Abdurrahman ibn Auf aduh kajeng nabi gara-gara peste gara-gara emas kula arangka masuk surga kasa sumpah pak wallahi kula berkah masuk surga napa saya lakonin andi tegengan mun datang tegeng 20 onta pak cek saking semangkian 20 truk tegengan kentok datang ngalak ning truk baru belas truk baki dak tetang kibaki tangke sampun kanjeng Nabi oning kadin tok iya Abdurrahman baru saja yang mesti berkah masuk surga dan itu kan yang nakuan sampai menandik dagangan 20 baru belas bagi tetangga 2 kalak tibi bisa pak takar kecek tak kira ndak pak para teretahan sangat badan kaula amun jakit esen temin bi para sahabat selain mecek so kinawirit apa baris tong sahabat nyentemin Abdurrahman ibn Auf mulai pajang sopu dari masjid etengku pak ternyata Abdurrahman ibn Auf sandepak ke dalam tak langsung masuk pak nang yadang Roma macet kursi sekalian dak ketebun temur Roma yat kursi sekalian dak bunda jenayat Roma yat kursi sekalian dak bun barang Roma yat kursi sekalian pun laku ingat kadin tok pak 4 Roma 4 jihta Roma kita bacain ayat kur kan ulama ada boyat kursi tore baca compok kalau bisa kan ada bitung ada waktu dan banyak dan bagus kentok salah situng saya mencemper rezeki kalau lebih sampian malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma pon para busat badan kaula amun jakin seterakhir kula mesen mun asaran lem malam entap labang jak beda ngocak reng penakuan pon kiai mungkin maling tak kira bengal masuk dak cempok kula make buka sampai sapu pak nika bani masalah maling bani maling punten nika perintah na kajeng Nabi Muhammad merintah dak kula bi sapansenga jak sampai sin Roma te dungkapi beda bang buka taun wa aghliqul abwab wa zkur ismallahi alaiha fa inna syaitan la yadkhulu baban yudkaru alaihi ismullah tang umat entep labang kerja montedu ngebacain bismil
Tak usah apa terus. Bismillah, cukup Pak. Tak usah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ngintip labang bismillah, ngintip jendera bismillah, ngintip seibu di bismillah, cukup. Para sebab setan tak bisa nembus dek ke labang seibu jen bismillah. Dia pun Imam Qurtubi sang polo sangat setan yang kena. Man kula bisa ngintip macam bismillah, para bu setan kentok napa boleh masuk ke rumah. Katanya tak entar, berde luar pagar katu. Nyentimin kapi bi Allah paringin dua malaikat itanin sampean nekuk bendera sampai depak ke atas langit mulai yentep labang sampai je ke tedung adua malaikat kentok. Allahumma salli ala Muhammad. Tengku tolong para ulama ana pergi percemper Pak pen malam itu ain malaikat para pusat badan ka ulama jikin neka telok tiker terok wiridan kula ngolok salam baca ayat kursi bad entep labang baca bismillah malam mantar tadi kecemperan dunia akhirat amin Allahumma pon seterakhir tadi petepak tengkana selaki nang dalam rumah tangga tengkana sebini nang dalam rumah tangga kula tak apa tanang koncengan nang masjid atau nang salawatan pun kan rumah tangga anak kona paling laki nang romana TV repenaran ni kan dalam masa tepat pandangan yang bini dalam rumah tangga pon ni kebunyak mau dibahas ada kemarin kula king cuma apa dengan dua bisaos selake palake sebini kobi pon ni kalau sukses insyaallah cek bade tugas porop kayak mau tugas yang bini lakonan bini cek nuntut ke selake kayak mau tugas yang laki tanggung jawab yang laki bentos selake pon dalam masa laki pelaki pecepat bisaos Pak reng laki selaki kentok benih sikol nokol ke binin ni Pak sekejap nyantap sekejap nyentak sekejap mengerbak labang sekejap mengerbang jendela sekejap napor pereng ni ke benih laki ni kah tentara kare tembak berin tembak titi tentara pangkat tengki ni mana cereng penari pen malam nyentak ada pendera binin ni sengah Sina Ali ada Abu Pak yang bagi lirrajul ayyakuna fi baiti misla as-sabi fa idza talabuhu wajaduhu rajulan reng laki kentok si pender jamu Sina Ali nang romana pada bi nak kena kene akaja ke bini na Pak mesem nobi sampean kan enten mulai abine tak tahu man kerjaan ka bini na bini tetangkai kerja ka bini Pak ore kula bi sampean nobi akaja Papa ada bina akan kene. Ilmu Roma dia anak kerja Pak. Amain. Mon parlemen tempung. Yang cak buka tahu kita nak terangkan kan. Kan bi datang keroi ibu. Men tempung bina akan kene dalam ne kereng lake. Tapi mon kepar lu luar pagar. Beroreng tangan cadak keluarga cabut areng Pak. Baru ni kereng lake. Kalau bisa kan terbalik. Benar bina ni santap. Benar bina sentak. San bermalingnya pagar melekok. Nek bener reng laki, nek reng bini. Orang sampai Sina Umar Pak. Na Umar kentok dari tegas, amar makruf nahi mungkar. Sekejap mata reng kafir, sekejap mata reng munafik, sekejapnya butuh pedang. Pak Nabu, setan takut Sina Umar, jin takut. Nggak Sina Umar lebat di jalan, setan bijin nyereng seng kafir. Sampai ke jeng bejeng takut. Nek binian, kek lakian sahabat takut ke Sina Umar. Orang sampai, menentukan rajin sejam king iblis nunduk mesem. Ada bu, bisa apa sampai panglo Umar sampai cek tegas ada karen orang si tak tata. Tapi itu kan rajin sejam king mesem mereka. Tak rasa kare mata nyampit, napa boleh nokol mesem. Ku habis nama torotin si atanak tangka kanan tang bini. Si asas tang kelampi tang bi, si ngandung tang anak tang bini. Engkau melis apa ke tang bini? Porot. Ni kereng laki baru, tore reng laki kentok make lepas atal pintal lepas bini. Sampai cek nur atal pintal, sampai reng laki ni ke akal sangat reng bini akal sit, jasa kasak ke bini. Situng ni kemun pegel reng bini, elang akal yang kui pegel. Mereng laki pegel akal yang kui pegel situng karebel yang kui ruwet dua karepet ini kereng laki makan engon kereng laki mas kabin kereng laki pendidikan kereng laki keamanan kereng laki Allah singatur kento makan reng laki mon sebini adeng tangdeng akulu ngamuk ngampul sampai nangan mau panur atang deng bila marin apa
Selaki na por pereng, sebini na por cangkir. Selaki gerbang labang, sebini gerbang jendela. Ada mare. Tore, selaki wajib langa. Langa. Biasanya mana rengbi? Rengbi ni elang sendok situng ngomel sebulan. Tiap nyari banyak sengomel sebulan kan. Oh, nek rengbi ni, kene seren rengbi ni. Ne seratang bini checking perang nek raja ingat dia biasa nek nyaman reng bini kan tok berat tugas sampean mun porop tugas bereng bini belum tentu kelar tore ngandung sampean di kula birin bato wak 3 kilo endong bi sampean kinpung bi sampean pajam cek buka tedung cek buka 9 bulan bisa ada karen pakar saya tak tapi rajin sampean ngandung 9 bulan ngoboy kopi pakai kelu ki santap bi sampean tor saya ingat ni karen laki sampean torenya sakalampi ngatar anak ke madrasah ngurus anak buku anak saya sekolah leku binian gapi tore ku lebih sampean tetireng laki ken tok pelaki ne kareng laki para pusat badan kaula amun jakin pon sampean cek ruwet mon bini ngamuk akulu nyentak kapi bade tenang reng bini ken tok syahwat andik sangat sampean reng laki syahwat sit ambek pak are mon bade reng bini ngampul cek benten pak are enten oleh pak are laki arang kakak ada ke sampean Allahumma sholli ala Muhammad enten nongku ini kereng bini cepat pegel tapi cepat baras ini kereng bini mau reng laki kan lain ini kasih maksud bisa laki pelaki tore kula bi sampan pebelas ke bini pebelas dah kena foto kula bi sampan papa de bi nak kana pada bi nak kana kene ilmu compok tapi luar kula bi sampan tore tanggung jawab perajah keamanan pendidikan dan semacam malar mantar ekol bi mantan laki amin Allahumma semerdua sebini boleh bu ceking kelak melolo sampean sebini boleh tugas sampean bu paringin laki bani untuk alaman sampean paringin laki di Allah rezeki raja coba bayangin mun telak nak napa sampean mempaitina akin bi selaki saya ngurus sampean tidak laku alaman ke selaki sampean ni raja tanggung jawab kadang keluar ke pasar kita anu mau apa mau dia sosalo mau dia ada remah ni laki na ki mikir engun sampean keamanan sampean urus sampean ban semacam ni reng laki mangkana reng bini kula mesana 4 saus ceknya banyak laku reng bini 4 rabat 4 perkara tak usah pujang sunat tak usah wirid tak usah baca Quran tak usah sedekah 4 ni laku ni napa pajang lemak bak pas bulan Roma je torok selake torok bu napa apa ini perintah selake korban maksiat masuk toju angku ikan pimera je nyampit sebenarnya yang bini esoro laki nasarata torok ki nyampit lebih lancang bi rosoro ini saya maksud baru torok napa apa ini cek bahas, cek nyampit pak masuk lek cerok norok kake masuk reng bini ketok menusoro selake soro pejang wajib soro ibadah wajib oleh kenceran 2 pak reng lake make lakon wajib tak kerkecek tak oleh kenceran 2 tapi reng bini pejang duhur lek pak pejang duhur oleh 2 kenceran tung atau Allah merdua atau lah laki moneng bini kenceran apa ibadah sunat oleh kenceran 2 esoro laki na le maca yasin le pajang duha le pajang witir ni ke oleh kenceran 2 reng laki apa pajang witir takar nekok bakun tak oleh kenceran 2 ni ke reng bini mebecek na apa saus compong mebecek cangkir ngorain pereng mebecek kerampi asapon setuju kentok tak ke pegak kenceran ban ibadah di ulama itu bawakin pada ibadah malaikat atas langit reng bini asapon reng bini ni kita ikan di sana reng laki tadi pesabar reng bini torok perintah selaki jaga rumah tanggana jaga roman sampean jaga artan selaki jaga nak poton selaki pon seterakhir jaga harga diri selaki napa kemalun selaki cek kata tangkep sebenarnya bini kadang lek selek bi tetangkan pak ngoca aduh ke mau ngatang laki malam meneng kamar tadi semalam mereka saya ngak bu setuju barang saya ketodus bi selake cukup ben sampean simpen bi sampean ni keempat kentok mau nilakon bi sampean pajang lemak bektok apa sebulan Ramadan
atorok perentan salake jaga harga din salake kilalah udkhuli min ayati abwabil jannati syi'ti sambut bi Allah pagi nang kiamat reng bine ayo masuk adikam magiging swarga swarga ni ke banyak tingkat swarga banyak labang sampai dipersilahkan masuk tingkat 10 ya toren tingkat 100 ya toren tingkat 1000 ya toren masuk dari ada ya toren masuk dari kanan ya toren dipersilahkan reng laki belum tentu dipersilahkan masuk swarga bukai labang setujen labang swarga tapi reng bine cukup 4 bajang lemak bekto pas bulan Ramadan torok perentan salake jaga harga diri salake nega sampean bukain labang swarga setajana malar mantar ekol lenek bini dan kaula ban pancenengan setajah amin Allahumma. Para teretan sangat badan kaula amun jaki nyon sepora mungkin cuma kadin tok sebisa terakin tan kuliah saat malam mungkin atas sedaja salah lopot korang nakungipun nyon sepora sedadak batas akhiran wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Haji Imam Maksus Ridwan sedari sepeni pencaran penggalan leka beliau waktu serang tempat pedan kaula ngaturaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan, saya sangat badan kaula amul ja'aki bil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Ki Haji Malik Tarsawi, saya sangat badan kaula amul ja'aki Fadilatul Mukarram Ki Haji Ikhlas Saleh juga sangat badan kaula amul ja'aki Fadilatul Mukarram Ki Haji Muayyad Abdullah juga sangat badan kaula amul ja'aki Akhin Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Rifai juga sangat badan kaula amul ja'aki Al-Mukarram Ki Haji Khatib Buzzi Bantan Tona sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyon seporah menabi abdina tak kuang nyebut ajunan sedaja asma-asma muljah ajunan sedaja maqam-maqam muljah sedaja abdina sangat amul ja'aki sedaja para sepo, para tokoh dan pemuka masyarakat utamaipun sesepo desa besta sedaja perangkat tantona teretan semekompol dan kaulaban pancenengan saudara Bapak Muharram besta sedaja majlis keluarga besar eka dintoh tempat sesangat badan kaula amul ja'aki para teretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sesangat badan kaula amul ja'aki iya wali pamator kalaban pancatan pocian ban sokor saya tak ke selalu ke ator dan keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala esarngaki kalaban pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurahkan keharibaan sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sedaja para keluarga ban dzurriyyah epon sedaja para sahabat dan para pejuang serta sedaja para umat dan pengikut sampai hari kiamat mereng ayawal papangkian kadin tok langkong timen dan kaula sareng para ajunan sedaja areng sareng pada aniat pada ngarep pada nyoon pada adua de ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar sedaja banan ibadah kefokusan pemausan kegetian sampun itampaakin sareng kita bersama dalam rabu de keundangan sahibul bait sekeluarga eta yakin amal ibadah sesampurna iterema sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala
jadi sebab-sebab kejembaran, jadi sebab-sebab keselamatan, jadi sebab-sebab ketengkian pangkat. Dan kaulaban pancenang sedaja wabil khusus dak ketretan Muharram serta sedaja majlis keluarga besar ka dinto tempat lebih-lebih mantan laki mantan bini seselamatin esat malam mangken lebat barokana pengajian esat malam mangken malar mantar mempelai berdua ka dinto jadi pasangan sebisa terhantar dan kehidupan rumah tangga sepenuh kelaban ketenangan, ketenangan, tumaknina ban sakinah, kebahagiaan, hiasin kelaban rezeki sehalal sebanyak, ilmu jalan ibadah di ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kal engkal rezeki nak poto soleh solehah siapa tidak reng sepona manfaat dak pada tetanggana banyompang perjuangan dak ke agama ban bangsana malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin kelaban secara langsung pemator mantan anyar mantan laju sedaja para tretan sekeduan neraka sedaja para tretan sekeduan raji wajib raja sokora paringin keluarga sareng Allah Subhanahu wa taala aropakin nikmat agung selestarin iman di ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ada ibadah si paling lanceng zamana etempeng dua perkara kento. Sepertama iman, percaya jeda ke Allah, percaya jeda utus Allah, percaya jeda kitab Allah, percaya jeda malaikat Allah, percaya jeda hari kiamat, dan percaya bahwa sedaja seteti etunya akhirat kalau ban pasteh ban kesokan dari Allah. Anek iman sokor ku lebih sampai tadi orang iman Islam malah mantar sedaja sete ilmu kebadan husnul khatimah amin Allahumma. Semerdua napa nikmat seraja az-zawaj awin nikah perkawinan nikah apa napa karena ada ibadah sepaling kona dan terus berlanjut etunya sampai terus pakai nang surga kecuali situng kento acara perkawinan kento ilaksanakan saran Allah mulai lambak ki ada manusia nang tunya saya pertama saya kawin Nabi Adam sareng Ibu Hawa nang surga. Nabi Adam badai surga korang napa surga orang tak bi kabi angkuyan tak bi kabi tempat pekarangan bi terlebih tapi bi Allah Subhanahu wa taala ki paring raji Ibu Hawa para bu pejang kita ada puasa kita ada perintah ibadah dari Allah kita ada Nabi Adam bi tibian atau tangke sareng para malaikat na cukup sampurna koding Nabi Adam eswar ke lamba tapi sareng Allah ebatiin raji orang bini sepertama dan kulaban pancenengan Ibu Hawa alaihassalam. Para pusat badan kaula amal jakin ne kanan akin bahwa ibadah si paling penting andi sareng manusia kento ibadah perkawinan. Ki ada bajang Allah makabin Nabi Adam. Kita ada puasa, ki ada wirid, ki ada doa, ki ada sedekah, ki ada ibadah. Sama sekali kita perintah bi Allah, tapi Allah makabin Nabi Adam sareng Ibu Hawa. Pon ceritakin Nabi Adam kento petedung bi Allah. Sapun asaren pakon poka peten Nabi Adam col gemele sampai ke beban bucil kento. Epon tut tolang rosong sing malaikat Jibril sepaling kene sepaling bilu ikir kacer kento. Pas yen tepole. Para pusat badan kaula amun jakin ekabay na patolang rosong kadinto ekabay Ibu Hawa. Mangkana dabuna para ulama ana pameksaran reng laki bireng bini Pak. Reng laki Nabi Adam ekabay dari tanah kento sajan abid sajan kali pada bi betul. Tapi reng bini banyak ekabay dari tolang rosok sesemak ada kedara ban daging mangkan lebih serak orang laki. Dabuna para ulama Nabi Adam sepon tut tolang rosong kento tak jaga sama sekali bahkan tak ngerasain sakit sama sekali. Di ulama itu buakin jak sakit Nabi Adam sepon tut tolang rosong kento sakit janun tada reng laki seneng kereng bini. Tapi alhamdulillah tepai pun tut tolang rosong sadar Allah Nabi Adam napa boleh sakit abungo tak abungo Pak pon
Epati manusia bini pertama ibu Hawa. Sampun tetih bi Allah isabak nesting Nabi Adam. Nabi Adam ki asaren. Sanca ketekerjat Nabi Adam ngetela orang nebennya, makhluk nebennya. Nabi Adam atanya dari ibu Hawa dukale. Kita jawab atanya pole. Man anti wali man anti. Le kakek siapa? Andin siapa kakek? Kita jawab atanya po. Atanya pole. Para bukento dabuna para ulama banyak reng laki tak sabar ngetela reng bini. Anapa? Taneng di pujung lamba. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam pertama nengerin ibu Hawa dukale dari akhir. Siapa kakele? Andin siapa kakele? Siti Hawa ajawab ana Hawa wa khuliqtu min ajlik. Dan kula Hawa orang bini pertama bantan kula ibadi bi Allah untuk Adam pingi pancenengan. Para pusat badan kaul amul jakin. Nabi Adam san mereng jawab ibu Hawa aja mo pak. Astana nakku ibu Hawa. Oh ya mon kaki tangan di kan na engko nakku. Kita ada pak esentak bi Allah. Mah ya Adam, inna alaika mahra Adam. Janji seting aja ki haram ke kaki. Kaki wajib majar mas kawin. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam meriksa ndak kalau wa mahruha ya Rabb. Kenapa mas kawin pangeran? Antusalliya ala abdi wa habibi Muhammad 10 marrat. Kaki macam salawat. Nyonakin salawat datang burleburan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mau salawat 10 kali pak. Nika mas kabin saya belajar salah Nabi Adam untuk mahalal dak ke ibu Hawa. Artinya dabuna para ulama lebat berokana kajeng Nabi. Satu aja manusia kan tok keluar ketunya negara. Cak saking ada salawat dak kajeng Nabi. Ibu Hawa tak kira halal dak Nabi Adam. Tak kira bade ku lebih sampean. Tapi lebat berokana Nabi Adam majar salawat 10 kali keluar nak foto ku lebih sampean sampai pagi hari kiamat malar mantar oleh syafaat kajeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Bon kadin tok perkawinan pertama khutbah sama malaikat Jibril sama kabin Allah saksen malaikat eswarta. Bon sampun Nabi Adam pindah ada ke bumi pelanjutaki pak acara perkawinan kento ilaksanakin. Arten tak oleh berdereng laki apolong lur kelur bereng bini pada biajam tak oleh. Setuju Nabi ban utusan apa tasaniat perkawinan. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Setuju para anbiya tak ada sehingga lelakin zina ni kata ada. Sampai ada Nabi kulabi sampian bahkan nganjurakin da umata pakon pakon akabir. Kalian tok para tretan sang badan kaula amul jakin konana ibadah perkawinan mulai lamba eswarga elanjutakin selama pada manusia sareng tunya ban ulama adabu kajeng Nabi adabu perkawinan ni bakal lanjutakin sampai pagi ke swarga. Benapa tak merang kabar pancenan eswarga benecek badak banyak bakal banyak jangan mantan pagi. Alar mantar pada selamat tekapi bisa hadir mantan orang swarga. Amin Allahumma. Basera si amantan swarga. Reng laki semati lanceng selamat masuk swarga. Reng bini semati peraban selamat masuk swarga oleh apa kalan pagi. Bahkan tebuna para ulama kabin swarga kentok seta oleh keng cuma yang tak emak bimbu. Teretan oleh kabin pagi. Kakak biali pada mati lanceng peraban mati selamat oleh akabin swarga setretanan menjadi bi penakan semacam namun seta oleh reng sepo benak foto kentok tak oleh akabin swarga malar mantar ku lebih sampean tetia ahli swarga sanak fotoan. Amin Allahumma. Bon para pusat badan kaula amun jakin paling gampang paling demang acara perkawinan nika. Saya setanda amantan boleh pak. Saya standar perkawin paling gampang paling senang. Maki gula petabar ki indak. Allahumma salli ala Muhammad. Pon para pusat badan kaula amun jakin namung maki acara perkawinan kentok gampang demang tapi sangat raja resiko na itunya ben raja resiko na paki na akhirat. Berat perkawinan kentok dalam tanggung jawab menuju di ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tak usah maca Quran, tak usah maca hadis, tak usah maca tabun ulama. Kal akalan bisaos. Mantan laki beri du malam ki lanceng, mantan bini beri du malam ki peraban, semangken lelaki bini lekuk du malam ko tumeker du pereng. Non di anak situng ko tumeker talope.
Andi anak 2 kau tu mikir 4 peng. Nek kasi ada era benar, lain sengandung, lain serembi, lain sikit sekolah anak, lain sikit membekal anak, lain sikit sakit bersemacam. Ani kesepakal pangkir, sarang mantan laki mantan bini, sedua manar mantar pada selamat pada sukses. Amin Allahumma. Letak matur pakik nang akhirat pak, dema orang laki andik bini, dema orang bini andik laki. Kajeng Nabi ada orang laki bekale panggil bi Allah. Tanya akin pejeng, ben tanya akin pejeng bini nama. Dama bini nak kake. Soro apa jeng bi kake na penja. Reng bini si andik laki bekale panggil bi Allah. Tanya akin pejeng, tanya akin pasa, tanya akin ibadah, ibadah na tibi, tanya akin ibadah na laki na pula. Lain ibadah nak foto dan semacam. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekut nang Al-Quran memperingatkan dereng laki seandik bini, dereng bini seandik laki. Para bu senga pan ayat memperingatkan ku lebih sampai salah situng Allah ada bu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Orang mukmin sebagian dari laki nak kake, sebagian dari bini nak kake, sebagian dari nak poto nak kake san ebat tak paki nare kiamat teti moso ke kake. Bakal teti moso laki bini seta cintaan seket tahun nang tunya san ebat tak nare kiamat patang tokar, patang tuntut nang pengadilan epon Allah malar mantar kulabi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Abdullah bin Mas'ud ada bu padang mahsyar Allah bekal buka pangkung raja. Setuju manusia kita panggil tong situng ke atas. You memakin bi malaikat mon laki saya panggil manusia padang mahsyar ada fulan ibn fulan odi 90 tahun lamba napa kento penakuan ini menakuan siapa seandi tuntutan acungcung tanang dabun Abdullah bin Mas'ud saya rasa acungcung tanang dah ada bini apa ngucak dak malaikat kentok laki dan kula odi 90 tahun bi kula lamba situng Roma situng atak tapi malaikat kula tak apa jeng etorot kula amak siat tak etorot kula tak le mulai di pasar sampai tak ingat ada ibadah etorot laki napa nekat malaikat kula nuntut pengadilan dak ke Allah. Ini kesepakal terjadi pagi dengan hari kiamat dak ke laki seandik bini moneng bini saya panggil ke atas dabun Abdullah bin Mas'ud saya cucung tanang ke ada laki napa pokok bi selaki malaikat ni ke bini tan kula odi bi tan kula seket tahun lamba itunya kula nyabung etorot malaikat kula mabuk etorot kula tak apa jang etorot bini napa neka kula nuntut pengadilan dak ke Allah mau panggil ke atas ada yang sepo saya rasa cucung tanang pak nak foto nama anak kula bi sampean saya melakin sepeda motor melakin emas melakin kerampi sayang para bu selama odi nang tunya mon lopot pendidikan paki bekal nuntut dak kula bi sampean berapa banyak para ulama ada bu reng sepo ajutan paki borong masuk surga benebi kenapa yadang nak foto na TV ni kereng sepo kula malaikat kula odi bi kak din tok sibitek tahun lamba matura bada madrasah kula tak masuk bada pondok kula tak habis sampai dan kula tahu ning cara ibadah da Allah sampai kula celaka emak napa neka embok napa neka kula nuntut pengadilan dak ke Allah pokok bi Allah malaikat ajem bung aje nak foto na lambo apolong seketahun itunya lecek pot repot lekuntung sekalian cepakin ke apoi neraka kapi malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Ini keperingatan dari baginda dari Allah Subhanahu wa taala kajeng Nabi cukan sekut memot da orang laki sandik bini da orang bini sandik laki par pokok bi kajeng Nabi sayati ala nas zamanun yakunu halakul rajuli ala yad zaujatihi wa auladihi bakal datang situng zaman reng laki celaka celaka bini na tibi celaka nak foto na tibi dak ramah bini saya mencelaka laki dak ramah anak saya mencelaka reng sepo yu'ayyirunahu bil faqri edissa laki na edissa emak kaki puluhan tahun Malaysia oleh apa? Wak tetang kemangkat jutaan oleh mobil mak. Kaki oleh apa?
Edisa bi sebini, minta dong seperang sebini, minta emas, minta kelampi. Selaki tak mampu, karena edisa bi rajin, edisa bi nak potona. Fayadkhulul mahalik, fayadkhulul madakhil, alladhi yahliku fiha dinu. Maka bengal reng laki yang tok mabuduk pese, bengal ataruan, bengal melanggar syariat Allah. Sepenting soki, sepenting oleh pese, menuin pentana binena, menuin pentana anak, fayahlik. Maka masuk neraka. Aneka peringatan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak reng laki na akhir zaman celaka lebat bini na tibi, celaka lebat nak foto na tibi, malar mantar ku lebih sampian pada selamat. Amin Allahumma. Bon lebih-lebih khusus nak foto kajeng nabi toman ada Bapak. Sayati ala nasi zamanun la yaktanya fihi jarwa kalbin khairun lahu min ayyurabbiya waladan min sulbi. Bakal datang akhir zaman pagi ngobu pate lebih bagus etem pengrabat nak foto saya keluar dari kandungan tibi Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Patut kajeng nabi hadis lain ada bu termasuk tetengara hari kiamat nak foto kentok cuci pegel emak bimbu Pak. Semakin berapa banyak emak bimbu penangis di anang tibi. Aca habis dak kiai-kiai anak dan kulit pada remak. Sabak ke pondok buru, sabak ke madrasah elang. Pakon nyari pese tak pentos. Pakon ibadah putu tahun ning. Lakon cuma leng ngeleleng kampung pen malam. Tetangga tak punya tetedung. Nangis. Aneka pon depak zaman saya peringatin di kajeng Nabi. Pikir ongku Pak ngubu pate sampean paling resiko keng najis. Rasane di bertang ke badan Islam ngubu pate. Ni ketok. Tapi ngubu anak lebot anang sampean dipanggil polisi. Narkoba, kapibad, sekrako nak foto ku lebih sampean malar mantar pada selamat. Amin Allahumma. Pohon kadinto hakikat perkawinan. Gempang, demang, bunga, tapi balik kadinto raja resiko na ben raja tanggung jawab tunya akhirat ngereng pada doa sepelan setangkan malar mantan laki mantan bini paling keselamatan bimbingan petunjuk pertolongan dan perlindungan sareng Allah lajang cuduan sampai dapat pagi ke surga. Amin Allahumma. Pon semakin mon perkawinan ruwet ingat nih selaki kita nyakin bi malaikat ibadan sebini kita nyakin bi malaikat ibadan selaki lain serwat bi nak foto lain serwat bi engon lain serwat bi sengandung bi penyakit dan semacam urusan rumah tangga tagak peke benar. Mari nomor 1 ngasampung bi nomor 2 mari urusan nomor 2 asampung bi urusan nomor 3 sampai mate kula bi sapan sibuk elem keadaan rumah tangga kento meki isoro bi syariat. Mon rumah tangga ruwet ingat kadin tok badan resiko neraja tanggung jawab raja meki isoro tore poning syariat kadin tok tak merentah situng perkara kecuali ngajarin cara apa dak diketukan syariat merentah dak kelebih sapan pakon alake pakon abine syariat juga ngajarin cara tore pesemak dak para ulama kiai kula andik bine dak remet tingkapuran laki sepender pesemak dak para ustad nek binean tak kula andik laki dak remet tingkapuran ring bine sepender tak bentah nang pasar tak bentah nang madrasah tak bentah nang koncan aben tak ero mati bi Pak. Rumah tangga men sampean nengeneng dak remet penang nang ring laki setepak dak remet penang nang sang bine setepak ni ketorok kapi insyaallah oleh jembar keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma. Pon selanjutnya kula cuma apa ring telok bisaos ni kebanyak cara nak kula bi sampan terolan di rumah tangga sesukses seselamat sejembar para bune kebanyak namun kula beri telok bisaos engki mon korang onceng boleh Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon napa setelok patepak niat patepak wirid patepak tingkan apa telok nek kemudian tahu kula bi sampean insyaallah kecemburan rumah tangga sejen yakin bi Allah sejen yakin bi kajeng Nabi dunia akhirat bakal ekolnya kula bi pancen dengan amin Allahumma. Pon sepertama petepak niatnya apa bane niat bajang bane niat pasah
bani pajang melolo sebenarnya niat setaja tindak tanduk kentok kajeng nabi ngajarin niat kajeng nabi ajabu sahabat sahabat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna an-niyah kama 'allamana al-Qur'an kajeng nabi ketok ngajarin niat dak sahabat pada bi ngajari Quran mon orang ngajari Quran sehorop tak oleh ngaltok tak oleh elang kajeng nabi juga lengkap pelajaran niat kentok kalampi beda niat ngakan beda niat tedung beda niat entar ke pasar beda niat aloncak ke Sabah beda niat napa boleh alaki abine toro kapi cara ndak remah entar ke ulama kiai kula kelebun napa niat jadi kelebun kiai kula tane demen niat orang atane dan kula andik dasar pasar demen niat orang dasar pasar yang jualan mana selamat punya akhirat centengah niat pak berapa banyak orang selamat lebat niat dan situng contoh kelampi yang kui kula lebih sampean semakin maka tak niat tak tu sabuk namun cek saking niat oleh genje kula ngakui kelampi niat nutup aurat selama kelampi kento tak buka oleh genceran nutup aurat Allahumma sholli ala Muhammad akrat tak nengat kelampi niat kau nutup aurat saya perintah bi Allah oleh genceran wajib kelampian mulai gelak kue buka lagi kol 12 sehari semalam oleh kencaran wajib ada sampai apa kek mengakan njak lagi badalong tolong nang tetangga aman tanang kok terono long taruh malai kuat malai tak lapat mau niat bagus ingat kak dinto buter cuko cenge seder sampean bade kencar bantati broka ada oding pancen dengan amin Allahumma ada akalam biasaren tak niat tak tu sapak namung mun bada niat maka insyaallah oleh kenceran paki ngajunan epon Allah amin Allahumma paki bada orang miskin mati miskin odik miskin mati miskin sanang kiamat tak bi Allah beri kenceran asdaka emas rajana pada bi kunong matur orang kita ya Allah dan kula odik miskin oleh keimatan kula Pak Andi kenceran sedekah ingat kunong kita Allah ngingen pak kakek tak enggak lambat nang kampung kakek laip kakek lebat beban kunong pah kertak kesengko ya Allah cek seken kula andi emas aja pada bi kunong kentok tak iketi bin pangeran kampung laip beletang ke kelaparan itu umbi dan kula dak beletang ke ajian ia kakek terima bi sengko kala kencerkat Allahumma sholli ala Muhammad Toreh kula bi sampean aniat dak ni kecukan abadi dak rempak malam mangken niat orang laki tati laki niat orang bini tati bini napa pak kajeng nabi ada kula beri telok niat man tazawwaja imra'atan la yatazawwaju illa liyaghudda basara wa yuhassina farja wa yasila rahimah barakallahu laha fi wa baraka lahu fiha siapa orang laki orang bini alaki abine tak niat kecuali telok perkara toreh mantan anyar mantan laju sekedar nak foto tak kedon nak foto niat mulai malam mangket tertek ana apa sampean nyandi laki ana apa sampean nyandi bini situng untuk ambu maksiat mata pak danon sepot so jane kemana tak ajar belajar karang barang haram ya Allah cukup laki dan kula tak alih ada kedak reng laki si haram selaki ada kejukan ya Allah cukup bini dan kula pengiran dan kula tak arek lele kita aling cending ada barang-barang haram orang-orang bini si haram tung keniat mereka pak para bersemertua wa yuhassina farja niat ambu maksiat kemaluan kan mangken pengiran dan kula andik laki kan mangken pengiran dan kula andik bini kemaluan taitar kelataran engker pakar tatar ngelataran kemaluan ebong-embong engker pakar ebun tabun kan semangken kula cuma napa cuma ada laki si halal cuma ada bini si halal dua niat ambu maksiat mata niat ambu maksiat kemaluan semertelok wa yasila rahimah niat nyampung bala dak menyampung bala selake ngangkep dak kekeluargaan sebini pada bi keluarga tibi dak metuah pada biten pada bi reng sepo tibi dak epar angkeban ka din tok papada bi ceretan tibi telok ni kamu ni niat bi kula bi sampean kajeng nabi adabu salake bekal tetir tambahan bagus ke sebini bekal tonton bi Allah tadi tambahan bagus ke salake malar mantar ekol dia sarang mantan laki mantan bini amin Allahumma pon petepak niat semar dua tore petepak wirid pak
wirid ikaimmat retan bani wirid nang tahlilan bani zikir doa molotan masjid langkat bani wirid compok ni sehingga compok ku lebih sampan ketok nikmat dari Allah pakon kenengin dua perkara napa istirahat sareng ibadah dua ni kefungsian mana kadang ku lebih sampan acualan compok mainan compok pasar bani compok pak ku lebih sampan menteruan dia tegangan cer kemudian rumah tangga abangun toko lain cak sabak nang compok cak acual dia compok ketok yatim di agama Islam kandangan istirahat kandangan ibadah ben compok ketok isen temene jin pen malam sang polosanga Imam Qurtubi tung kitab adabu pen malam orang para tedung ketok jin langamba nang tanian ketok sang polosanga mon ternyata ngentep Roma tak maca bismillah atau tak yentep Roma na isen Roma tedung kapi badalabang jendela buka jin ni ka masuk ke Roma sangang pulau sangat jin tore ku lebih sapan pikir pak acilat ka kakanan ilung compok tak broka kakanan acilat kena potong nak potong langka keng tuan acilat ke sebine jin kento deng bine alaban kalakian ruwet tak remare anapa sangang pulau sangat jin nginep compok ku lebih sampean apoluan tahun patut berapa banyak reng soki sukses tapi coba tak lembu-ambu apa Roma na tak iwiritin tak idungayan tak yasen ibadah oleh berokah kaim apa tak tahu mana bacingi sunat tak tahu mana baca Quran tak tahu mana iwiritin tak tahu mana yentep baca bismillah dangdut petek tak remaris yang malam oleh cempar kaim aku lebih sepantore mulai mangken Roma ken tok baca Quran pajang sunat masjid kento lebih fokus lakukan Roma tangi pak sampean cara na pajang duhur adan duhur pajang sunat sebelum duhur compok mari pajang sunat compok mangkat ke masjid masuk masjid tahiyatul masjid mari tahiyatul masjid berjemaah duhur mari berjemaah duhur wirid doa zikir boleh kakam pajang sunat mari duhur fokusan esaba nang Kajeng Nabi merentah kento tang umat beriin pajang roman kake male oleh kefokusan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ibn Adham orang wali pak tak tahu man apa jang sunat masjid tak tahu man pan pajang sunat sampai ke compong apa jang sunat compong danon sepora Torres pertama nang compok kento tung mon masuk Roma ngolok salam pak salam kentok beneking cuma adat kebiasaan tapi doa ada ke Allah ku lebih sampean berbanyak masyarakat apangki ulama nang koncon assalamualaikum pangki ustad pasar assalamualaikum nelpon assalamualaikum tapi masuk Roma 50 tahun tak toman ngolok salam todus Tore cak dus mulai mangken selake manabi masuk Roma ngolok salam ke bini ngolok salam kena potop ngolok salam dek kiai, dek ustad, dek bala, dek tentang kebekus. Tapi ngolok salam dek keluarga tibi tepak masuk Roma, bekus sarang bro. Oleh broka boleh. Napa broka kento? Jan bekus rezeki, jan bekus nak foto, jan bekus tengkan, jan bekus rumah tanggan, bekus kapi bi Allah. Kuncina. Waktu ku lebih sampean masuk Roma ngolok Kajeng Nabi ajamin de orang se masuk Roma ngolok salam mon odi epasoki mon mate pemasuk surga bi Allah manar mantar tepada dan kaulaban pancenengan sateja amin Allahumma tore anak mon datang dari madrasah langsung keluduran masuk ke compok tobi poknau keluar ngolok salam pabali boleh nak foto ku lebih sepan didik kelaban salam bade sahabat Pak Soki tak hajat lancang umur nak foto na banyak Sayyidina Anas ibn Malik umur 100 tahun rambutnya celang tiada obat enggak kula sekat lauban kapi 100 tahun ki celang kina tak ada ngaltok Anas ibn Malik pon atane kormah nototin panen dukali reng Medina mon atane kormah setahun panen sekali Sina Anas bisa panen dukale. Panen pertama ikalak tibi, panen merdua buka dek masyarakat burtabur, pakon lak ngala. Andiknya lancang umur nyapuk kompoi ban piyok sang polosanga. Sang polosanga kompoi ban piyok, afal Quran kapi. Gejek ni kapi. Sang polosanga piyok ban kompoi.
Hafal Quran kapis na anas kita set. Bi sahabat lain tanyakin ke kaki mecek je na sehat badan lancar rezeki nak potong jadi orang kapi. Awirat apa? Maka ngocak ada busna anas engkau lambat ngebulah. Teti hadda maka jeng nabi 10 tahun. Ki kene engkau iolok bi kajeng nabi. Ya bunai, idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik yakun barakatan alika wa ala ahli baitik. Cong bilan kaki mon abi ni andi rumah tangga pen masuk Roma sengak ngolok sa. Salah maka ke dak keluarga tibi. Jadi ya bekal cuci tamban kebagusan dak kaki ban keluarga. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan sareng para ulama dari pentingah mau salam tepak masuk Roma, mau masuk Roma ada esen ada lemak ya. Bini berdiri pasar, anak berdiri sekolahan. Kula masuk ke Roma ada orang pakun Roma kenapa bi ulama? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sah. Afal pak. Hi mun tak afal nih kakek tak apa aja ngara. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Para aulia, para ulama ada bu orang saya masuk di Roma nanti ada esena pas macam assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin oleh brokan reng wali sebab lange pak. Napa sampean meki enter ke wali songo? Napa meki enter sunan ampel? Dak tuampar tahu saya enter. Meki enter pak leki boleh saya ketempuan. Keng terasa nah, mon tak sempat entar dak reng wali, tore masuk compok tadi esena maus assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, malai oleh borokan reng wali sebab benelang lange. Neka se pertama pon, se merdua para busat badan kaula amul jakin, to sebek to sampean maca yat kursi compok ni. Yat kursi nang kamar, nang amper, nang teras. Yat kursi kentok situng ayat si paling mulja ng Quran petoron sarang Allah dari beban aras pada gudang kebagusan petoron dari aras waktu toron ayat kursi kentok edam pingin amilyaran malaikat di atas langit toron kap yat kursi penarik rezeki pak tarik lebih sapan asapuan juk tojuk tadi lakon maus ayat kursi orang semaus ayat kursi pada bi maca Quran terlalu perapat pada bi maca Quran para hatam ni ayat kursi bila non seporan lambak bersahabat soki saya rasa soki kata Abdurrahman ibn Auf dari soki kajeng Nabi sampai ada Abdurrahman tanang kaki je berokah apa boleh acual dari bender kaki acual tanah sepergem ke tetangga kaki mesti oleh beteh kuah bila non seporan di kajeng Nabi ada Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman kaki soki kalu pakai masuk surga kaki arangka itu pak Tandeng soki selamat kentok pakun masuk dibu takarjat Abdurrahman ibn Auf aduh kajeng Nabi gara-gara peste gara-gara emas kula arangka masuk surga rasa sumpah pak wallahi kula berkah masuk surga napa saya lakonin andi dagangan mun datang dagang 20 onta pak dia saking semangkian 20 truk dagangan kentok datang ngalak ning truk baru belas truk bagi dak tetang kibaki tangka sampun kanjeng Nabi oning kadin tok iya Abdurrahman baru setiap yang mesti berkah masuk surga dan kecukan yang nakuan sampai menanti dagangan 20 baru belas bagi tetangga 2 kalak tibi bisa pak takar kecek tak kira ndak pak para teretakan sangat badan kaula amun jakit esen temin bi para sahabat selain mecek so kinawirit apa baris tong sahabat yang temin Abdurrahman ibn Auf mulai pajang sopu dari masjid etengku pak ternyata Abdurrahman ibn Auf sanda pak ke dalam tak langsung masuk pak nang yadang Roma macet kursi sekalian dak ketebun temur Roma yat kursi sekalian dak bunda jana yat Roma yat kursi sekalian dak bun barang Roma yat kursi sekalian pon laku ingat kadin tok pak empat Roma, empat jihta Roma kita bacain ayat kur kan ulama ada ayat kursi tore baca compok kalau bisa kan ada bitung ada waktu dan banyak dan bagus kentok salah situng saya mencempar rezeki kalau lebih sampian malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma pon para bosat badan kaula amun jakin seterakhir kula mesen mun asaran malam entap labang jak beda ngocak reng penakuan pon kiai mungkin maling tak kira bengal masuk dak cempok kula make buka sampai sapu pak ni ke bani masalah maling bani maling puntan ni ke perintah na kajeng Nabi Muhammad
Nabi Muhammad merintah dak ku lebih sapan senga cek sampai sin Roma te dungkapi berilah bang buka tahun wa aghliqul abwab wa dhkur ismallahi 'alaiha fa inna syaitan la yadkhulu baban yudhkaru 'alaihi ismullah tang umat entep labang kerja montedung ngebacain bismil tahu apa terus bismillah cukup pak tahu ar-rahman ar-rahim entep labang bismillah entep jendela bismillah entep seibu di bismillah cukup. Para sebab setan tak bisa nembus dak kelabang saya bacain bismil. Dia pun Imam Qurtubi sang polo sangat setan yang kena. Mun kula bisa pan ngentep maca bismillah, para bu setan kentok napa boleh masuk ke Roma. Ketanian tak entar, bade luar pagar kapi. Nyemcemin kapi. Bi Allah paringin dua malaikat itanin sampean nekuk bendera sampai depak ke atas langit mulai yentep labang sampai ceketedung adua malaikat kentok. Allahumma salli ala Muhammad. Tengku dalam para ulama anak percemper pak pen malam itu ain malaikat para pusat badan kau ulama jikin neka telok tiker telok wiritan ngolok salam baca ayat kursi bad entep labang baca bismillah malam mantar tadi kecemperan dunia akhirat amin Allahumma pon seterakhir tadi petepak tengkana selaki nang dalam rumah tangga tengkana sebine nang dalam rumah tangga kula tak apa tanang koncengan nang masjid atau nang salawatan pun kan rumah tangga ala ko na pareng laki nang Romana TV repenaran ni ko dalam masa tepat panangan nang bine dalam rumah tangga pon ni ko banyak mo ni bahas ada mare na kula king cuma apa ring dua bisaos salaki palaki sebine ko bi pon ni kala sukses insyaallah cek bade tugas porop kay mo tugas reng bini lakonen bini cek nuntut ke selaki kay mo tugas reng laki tanggung jawab reng laki pentos laki pon dalam maselaki pelaki pecepat besaos pak reng laki selaki kentok bene sikol nokol ke binen ne pak sekejap nyantap sekejap nyentak sekejap megerbak labang sekejap megerbang jendela sekejap napor pereng nek bene laki nikah tentara karena tembak berin tembak itu tentara pangkat tanking mana cereng penari pen malam nyentak ada penderebin na senga sina ali ada abu pak yang bagi di rajul ayyakuna fi baiti misla sabi fa idza talabuhu wajaduhu rajulan reng laki kentok si pender jabus na ali nang Roma na pada bi nak kana kenne akaja ke bini na pak mesem nobi sampean kan enten mulai abine tak tahu man kerjaan kah bini na binin tetang ke kerja ikap bini pak ore kula bi sampean nobi akaja papa di bina kana kenne ilmu Roma de anak akaja pak amain mun par main tempung keng cek buka tahu kita nak terangkan kan bi datang kero ibu main tempung bina kana kenne dalam ne kereng lake tapi mun kepar lu luar pagar beroreng cangan cada keluarga cabut areng pak baru ni kereng lake kula bisa pan kan terbalik bonare bini santap bonare bini sentak san bermaling pakar melekok nek benereng laki nek kereng bi reng bini orang sampai sina Umar pak na Umar kentok dari tegas amar ma'ruf nahi mungkar sekejap mata nereng kafir sekejap mata nereng munafik sekejapnya butuh pedang para nabu setan takok sina Umar jin takok ngwes na Umar lebat jalan setan bi jin nyereng seng kafir sampai kejang bajeng takok nek binian ke lakian sahabat takok kapis na Umar oneng sampean mun itu kanin rajin sejam keng iblis nunduk mesem para bu bisa apa sampai panglo Umar sampai cek tegas ada karen orang si tak tata tapi itu kanin rajin sejam keng mesem mereka tak rasa kare mata nyampit napa boleh nokol mesem pokok bis nama torotin si atanak tangka kanan tang bini si asas tang kelampi tang bi si ngandung tang anak tang bini engkau melis apa ke tang bini torot ini kereng laki baru tore reng laki kentok make lepak atal pintal lepak bini nah sampean cek nur atal pintal sampean reng laki ini ke akal sangat reng bini akal sit jasa kasak ke bini situng ini kemun pegel reng bini elang akal yang kui pegel mereng laki pegel akal yang kui pegel situng karebel yang kui ruwet dua karepet
Ini kereng laki, makan engon kereng laki, mas kabin kereng laki, pendidikan kereng laki, keamanan kereng laki. Allah sing ngatur kento. Makan kereng laki, mon sebini adeng tangteng akulu ngamuk ngampul sampean nengen mau panuru atang teng bila marin apa? Selaki napor pereng, sebini napor cangkir. Selaki gerbang labang, sebini gerbang jendela. Ada marin. Tore, selaki wajib langa lah. Biasanya mana rengbi ni elang sendok situng ngomel sebulan cek nyari ngebanyak ngomel sebulan kan. Oh nek rengbi ni kene serang rengbi ni seratang bini checking perang nek raja ingat dia biasa nek nyaman rengbi ni kan tok berat tugas sampean mun porop tugas bereng bini belum tentu kelar tori ngandung sampean di gula birin bato 3 kilo, endong bi sampean, kinpung bi sampean, pajang cek buka, tedung cek buka, sangang bulan, bisa. Ada karen pakar saya tak. Tapi rajin sampean ngandung sangang bulan, ngoboy kopi pakai kelu, ki santap bi sampean. Tor saya ingat nih karen lagi. Sampean torinya sakrampi, ngatar anak ke madrasah, ngurus anak, buku anak saya sekolah leku, binian gapi. Tore ku lebih sapan tetireng laki kan tok pelaki. Nek kereng laki para pusat badan kau lamun jakin pon. Sampean cek ruwet mon bini ngamuk akulu nyentak kapi bade tenang. Reng bini kan tok syahwat andi sana. Sampean reng laki syahwat sit. Ambek pak are. Mon bade reng bini ngampul cek benten pak are. Enten oleh pak are laki arang kakak ada ke sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten nongku. Ini kereng bini cepat pegel tapi cepat baras. Ini kereng bini modeng laki kan lain. Ini saya maksud bisa laki pelaki tore ku lebih sampan pebelas ke bini pebelas dah kena foto ku lebih sampan pada bi nak kena pada bi nak kena kene ilmu compok tapi men luar ku lebih sampan tore tanggung jawab perajah keamanan pendidikan dan semacam malar mantar ekol bi mantan laki amin Allahumma semerdua sebini boleh bu ceking kelak melolo sampean sebini boleh tugas sampean bu iparingin laki bani untuk alaman sampean iparingin laki di Allah rezeki raja coba bayangin muna telak nak napa sampean mempaitin bi selaki saya rasa ngurus sampean tidak laku alaman ke selaki sampean ni ke raja tanggung jawab kadang keluar ke pasar kita nemu apa-apa mau dia sosalo mau dia ada remah ni ke laki na ki mikir engun sampean keamanan sampean urus sampean dan semacam ni ke reng laki makanya reng bini kula mesana 4 saus ceknya banyak laku reng bini 4 rabat 4 perkara tak usah pujang sunat tak usah wirid tak usah baca Quran tak usah sedekah 4 nih laku nih napa pajang lemak bak pasa bulan Roma je toro selake toro bu napa apa ini perintah selake korban maksiat masuk toju angku ikan pimera cek nyampit sebenarnya yang bini esoro laki nasarata atoro ki nyampit lebih lancang bi rosoro ini saya maksud baru toro napa apa ini cek bahas cek nyampit pak masuk le cerok norok kake masuk reng bini ketok menesoro selake esoro pejang soro ibadah wajib oleh kenceran 2 pak reng lake make kelakuan wajib takar kecek tak oleh kenceran 2 tapi reng bini pejang duhur le pak pejang duhur oleh 2 kenceran tung atau Allah merdua atau lah laki moneng bini kenceran apa ibadah sunat oleh kenceran 2 esoro laki na le maca yasin le pejang duha le pejang witir ni ka oleh kenceran 2 reng laki apa pejang witir takar nekok bakun tak oleh kenceran 2 ni ka reng bini mebecek na apa saus compong mebecek cangker ngorain pereng mebecek kerampi asapon setuju kentok tak ke kenceran ban ibadah di ulama itu bakin pada ibadah malaikat atas langit reng bini asapon reng bini ni kita ikan di sana reng laki tadi pesaper reng bini torok perintahan selaki jaga rumah tanggana jaga roman sampean jaga artan selaki jaga nak poton selaki pon seterakhir jaga harga diri selaki napa kemalun selaki cek kata tangkep
Sebenarnya bini kadang lek selek bi tetang kerpah ngoca. Aduh ke mau ngatang laki malam nang kamar tu semalam mai ku. Saya ngak bu, setuju barang saya ketodus bi selake, cukup ben sampean, sempen bi sampean. Ni keempat kentok, mau nilakon bi sampean bajang lemak bekto. Apa sebulan Ramadan atau rok perentan selake, jaga harga din selake, kilalah udkhuli min ayati abwabil jannati syi'ti. Sambut bi Allah pakai nang kiamat. Reng bini, ayo masuk adikam bagi ke surga. Surga ni ke banyak tingkat, surga banyak labang. Sampai dipersilahkan masuk tingkat 10 ya toren, tingkat 100 ya toren, tingkat 1000 ya toren, masuk dari ada ya toren, masuk dari kanan ya toren. Dipersilahkan. Reng laki belum tentu dipersilahkan masuk surga. Bukai labang setujen labang surga. Tapi reng bini cukup 4 bajang lemak bekto pas bulan Ramadan. Torok perentan selake, jaga harga diri selake, nega sampean bukain labang suarga setajana, malar mantar ekolene bini dan kaula ban pancenengan setajah. Amin Allahumma. Para teretan sangat badan kaula amun jaki nyon sepora mungkin cuma kadin tok sebisa terakin dan kuliasan malam mungkin atas setajah selalu pot korang nakungipun nyon sepora setada batas akhiran. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.